Hello guys, good morning sa tanan. Welcome back diri sa atong YouTube channel Master Jokes Official. So guys, nalon tara kabalik kay spindado pa atong Facebook page katong Master Jokes Vlog. So balik ta diri guys sa atong YouTube channel no. Master Jokes Official. Palihog ko guys og subscribe so wala pa naka-subscribe no para maka-update mo sa atong panghatag nga numero. So karon guys, na ako yung mga double og eskalera, na ako VIP karon guys no. So kung ang akong paborito karon guys nga iska, kung ganahan mo musabay ani. Okay ka na guys, kung gusto mo musabayan sa itong 213, 34 og CB98 kung ganahan mo ana guys. Og napod ko'y double kung gusto mo mag-double, sa mahilig lang mo double no. Okay ka na guys no, 990 994. So ang atong pairing ana guys is 99. 99 ang atong pairing ana. Og napod tay pairing pod nga special na. Sa pairing nga 31 guys, natay 319, 317 og 314. So 319 ang akong pinaka-beat ana guys. Og napugoy isa ka pairing nga 32. Okay, sa pair nga 32 guys, natay 328, 327, 320. So kana guys, kung ganahan mo ana guys no. Og atong VIP guys is nasa group chat no. So i-share pod nako dire. Okay, ang atong VIP guys is 2 days maintain. So kani guys. Okay, so click subscribe guys ug paki-like sa atong regular video nato sa atong diri sa atong YouTube channel. Okay guys, so good luck ug maayong buntag.